Mangga bar. Parat. So nanapod mi diri karon sa kuan para enchanted excited river. Excited nami na mo sulod. Excited nami. Enchanted river par. So taga hinatuan par guys. Taga hinatuan. Tara. So mao ni siya si kuan par. Enchanted river. Buyag kignaong no. Pwede naman tang bitso dyan. So bago tamabot ito sa Enchanted River par, sakay sa taan nilang truck, mini truck nila para padulong dito par. So libre na ni siya par no, apil na ni siya mong ibayaran na entrance fee na tag 100. Nakalimot ko. So let's go, tara na, excited ako. Matik par naabot din ta diri par sa Enchanted River. So ingani kanindo par, tan-awa ninyo. Nice kid par. Bawal na magpicture dia. Hindi. Ang baka iya tapos. Tapos kisa. Wait lang ako, may taong. Yan oy, nampin na picture. Video ni. Paano? Ay! So pagkakita na ko nga naka-crystal clear ang tubig par magdudua pa kaya tagligo na par so wala pag duwa-duwa par ay naligo na dayon ta par matik na par. Nakapaligo ta par. Welcome everyone to Enchanted River. Madayaw na pagkani sa Enchanted River. The baby fish feeding is shown to the public. So every 12 PM ug 3 PM day par nagapakaon na silang isda diri apar. So katunan dapitan na dili gud pwede liguan par kay perti kalalom. So pwede ra mo tan-aw unsa nila pagpakaon par maurgod gihapon. At sa nagpagkaon. So mauro to par sunod na pod. Bye bye sunod na pod. Bye bye.